हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स सबुथर भली आज भिडियो वर्तमान समय कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी कौ मैंने आवेदन करेंगे किपर आवेदन करेंगे सबकि आज भिडियो आपको कहबी ता छड़ा फ्रेंड्स जदि आपण मैंने कौन प्रकार एग्जाम प्रिपेयर होती फ्रेंड्स ताहले आपण मैंने आम ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ मुझे तले मेंशन कर देछि allexamsathi.com आपण मैंने सेठू जाइए बुक परचेज करेंगे जदि फ्रेंड्स आपण मैंने गोटे बुक परचेज करुँच कौन भी एग्जाम आपण मैंने बुक परचेज करुँच सहित आपण मैंने 3000 टंकार फ्री मटेरियल एवं आमर जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जो आम पिला गाइडेंस दौचे केमी आपण एग्जाम क्रैक करेंगे आपण मैंने आम वीडियो क्लास होची केवल गोटे बुक जब आप परचेज कर सबकि एसेस आपने पाइपर तो फ्रेंड्स आपण मैंने तार लिंक आपण वीडियो डिस्क्रिप्शन में पाइपर तो बर्तमान चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा और ये वीडियो में आपको कहबी कौन कौन जॉब रो लेटेस्ट अपडेट मैंने आपण माने जानिथिबे जे पूर्वरु इलेक्शन पूर्वरु आपण मानकर पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर पई एक नुवा अपडेट आसीतिला एवं बहुत दिन से अपडेट आसीतिला वर्तमान समय फ्रेंड्स आम पाखरे गोटे से जो पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर जो आपण माने कहितली तार गोटे नुवा अपडेट वर्तमान समय आम पाखक आसीछि आज रे वीडियो रे म आपनको कंप्लीट डिटेल्स कहबी माने जो कोन अपडेट आसीछि एवं ता छरा सब किछि इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कहबी एवं किपरि कोन प्रिपरेशन हेबे एवं वर्तमान समय रे कोन कोन वैकेंसी आसीछि ता मध्ये म कहबी देखो फ्रेंड जो आपनकर पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर जदि म आपनको नोटिस देखैबी केबे देखंतु 12 तारिख एटा आपनकर आसीतला माने पूर्वरु आसीतला किंतु नोटिस जेहेतु मो पाखे नथला त मो वीडियो बनै नथली 12 तारिख आपनकर नोटिस आसीतला नोटिस नंबर मध्ये देखि दियंतु फ्रेंड्स पंचायत राज एवं पानी जल विभाग तरफ आपनकर आसीछि टुटा महेश्वर साई देखंतु कोन होइछि डेडलाइन ऑफ द फिलिंग ऑफ द रिक्विजिशन ऑफ द जीडीपीओ जेटा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपनकर रहउछि तो फ्रेंड देखो इनवाइटिंग द रेफरेंस नंबर एतिकी सब्जेक्ट सीटेड देखो एटा आपनकर अछि पुराना नोटिस जोटा कि आपनकर आसीतला एवं फिलिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ केते देखो 50 नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन जोटा कि फ्रेंड्स पूर्वरु थिला जोटा कि दुईटी वैकेंसी आसीबो गुटे हबो जीपीडीओ एवं आउटे हबो जीपीओ माने गुटे होची ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर एवं आउटे होची ग्राम पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर दुईटी आसीबो ठीक अछि तो जो रहिछि दुईटी वैकेंसी आसीबो थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द कनेक्शन टू द व्यूज मेंबर्स आर एम्पावरमेंट कमिटी ऑन द प्रपोजल हैज बीन ऑब्टेन्ड द सेट प्रपोजल विल बी प्लेस्ड बिफोर द एम्पावरमेंट कमिटी तो फ्रेंड्स सेटा जो आपनकर आसीतिला जोटा कि पूर्वरु उटे नोटिस आसीतिला एवं वर्तमान समय रे नुवा अपडेट आसीछि तो नोटिस फ्रेंड्स आपण माने देखिले वर्तमान चलंतु मु आपनको ए जॉब विषय कहूची जेमिति फ्रेंड्स कहली दुईटी वैकेंसी आसीबो माने मु पूर्वरु मध्ये कहितली एवं गतकाली मध्ये मु फ्रेंड्स सॉरी आपनको आसंता काली मु वीडियो बनेबी पीओ ऊपर बनेबी जे पीओ रो केमिति कोन आसीछि वर्तमान समय फ्रेंड्स कंबाइन हे के आसीबो जोटा कि दुईटी रिक्रूटमेंट आसीबो प्रथमटा कोन हबो मु आपनको एटी क्लियरली बुझाई देबा पई चेष्टा करूची प्रथमटा हला आपनकर जीपीओ आसीबो सॉरी जीपीडीओ माने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर एवं आउटे होची आपनकर कोन आसीबो जीपीईओ आसीबो माने ग्राम पंचायत जोटा कि आपनकर एक्सटेंशन ऑफिसर बा पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बा एक्सटेंशन ऑफिसर जोटा कि आपनकर आसीबो जीपीओ फ्रेंड्स एई जो वैकेंसी आसीबो एटा आपनकर सब जिल्ला रु पळै जाईची सब जिल्ला जदि म कहबी सब जिल्ला रु रिक्विजिशन पळैची जोटा कि एबे तो इलेक्शन हो जाइए कड़ 15 लगी जाइए तेणु वर्तमान समय तार आउ किसी अपडेट नहीं पुराना नोटिस जोटा थिला म आपन देखैली जो आपनकर जते बेले लागि नथिला कड़ 15 ता पूर्व नोटिस टी आसीथिला एवं एटा तो एबे आसीबनी एटा आसला बेलको आपनकर जून जुलाई तो एटा जो फ्रेंड्स आसीबो एटा ओ ट्रिपल एसी कंडक्ट करिवो किंबा ओ डबल एसी मे बी ओ डबल एसी या कंडक्ट करि पारे तो एटा आपनकर जीपीडीओ एवं जीपीओ जोटा कि पाखा पाखी 500 500 किंबा 500 600 एबोली वैकेंसी आसीबो पीओ जो रहिछि ताहा आपनकर पाखा पाखी 490 टी वैकेंसी आसीबो एवं रिमेनिंग आपनकर जीपीडीओ आसीबो जोटा कि पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर रहिबो टोटल जदि म कहबी सेही 1100 रु 1200 भितर आपनकर वैकेंसी रहउची एठी आपनकर क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स डिग्री पास रहिबो माने आपनकर जो डिग्री पास थिबो पीओ रे भी मध्ये सेमिति रहिबो डिग्री पास पिला माने ही आवेदन करि परिबे प्लस 2 पिला माने एठी आवेदन करि परिबेनी ठीक अछि टोटल 1200 लेखा जाय फ्रेंड्स किंतु पार्टिकुलरली जणा नाही केते कोन वैकेंसी आसीबो एवं जेमिति कहली फ्रेंड्स यार सेमिति किछ अपडेट आसीनी जे केबे आसीबो एटा आपनकर मे बी सेही जून जुलाई बेलको एटा आपनकर आसी पारे इलेक्शन परे ही एटा आपनकर आसीबो जदि आपनकर बयस 21 रु 32 वर्ष मध्ये रहिछि ताहले आपन माने एई जॉब पई एलिजिबल अटंती ता छरा फ्रेंड्स जेमिति मु पूर्वरु कहितली आज मध्य कहूची जे जो हमर आउ पाखा पाखी जदि मु आपनको ओ ट्रिपल एस रो वेबसाइट जाई कि देखै देबी ओ ट्रिपल एस वेबसाइट जाई देखै दोची मु फ्रेंड्स आपनको जो माने भी एते पर्यंत देखि नांती फ्रेंड्स कि चेक करि दियंतु जे आपनकर रिक्रूटमेंट कैलेंडर रे अपडेट हे जाईची जे आपनकर ए वैकेंसी टी केबे आसीबो जोटा कि होची आपनकर कोन जो फॉरेस्टर रहिची ता आपनकर 24 रु 7 तारिख भितर हबो तेनो मात्र 28 रु 29 दिन आपनकर हाथ रे फ्रेंड्स रहिला एबे भी समय अछि जदि आपन प्रिपरेशन होबा पई चाहूचंती बा आपनकर इच्छा अछि जे एथर गवर्नमेंट जॉब
ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ତ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଆସିକି ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ବା ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 1000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆମ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁକ୍ ପରଚେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଆଇକନ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ সেটি আমি আপনার সবুকিছি কহিদেবু যে কেমিতি কোণ আপনার প্রিপারেসন করবে তাছাড়া ফ্রেন্ডস বুক সহিত আপনার মানে সবু ভিডিও ক্লাসেস পাইবে ফ্রি মক টেস্ট পাইবে এবং 5000 টঙ্কার ফ্রি ম্যাটেরিয়াল সম্পূর্ণ মাগଣାରେ পাইবে সবু ডিটেলস পাই ভিডিও ডেসক্রিপশন নম্বর আছে আপনার কন্টাক্ট করে দিও যেমিতি ফ্রেন্ডস মু কহিলি যে পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসর যে আপনার রয়েছে তার তো সবু ডিটেলস মু কহিলি তো কেবে কোণ আসব তার বর্তমান সময় আমার পাখে আপডেট নাই এবং যে পিডিও আর পিইও এই দুইটি মিশিকি আসব পিওর ভিডিও আপনার আসন্তা কালি আসিয়া পাই যাଉଛି তার মধ্যে নোটিস আসি যাইছি তা ভিডিও মু আসন্তা কালি আপনার পাই আনিবি সেমিতি ফ্রেন্ড দেখন্তু এটি আপনার যে রয়েছে কিছু ডিও পাই ভ্যাকেন্সি আসিছি ডিও মানে কোটাটা SBNIRTR তরফরু ডিও ভ্যাকেন্সি আসিছি কেবল ডিও নুহে জুনিয়র লেকচর সোশিয়াল ওয়ার্কর ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভ্যাকেন্সি আপনার আসিছি এটা আপনার 15 মার্চ পাখু আবেদন স্টার্ট হয়ে যাইছি এবং 15 মে পর্যন্ত আপনার আবেদন এটি চালিব যদি আপনার এপ্লাই করা চাহুছেন ফ্রেন্ডস এপ্লাই করে পারিবে যেটা কি আমার স্বামী বিবেকানন্দ ন্যাশনাল ইনস্টিচ্ୟୁଟ୍ অফ রিহাবিলিটেশন সেন্টার এটি দেখুন ডাইরেক্ট লিঙ্ক আপনার এটি অছি তেমন আপনার সিম্পলি এপ্লাই এডভার্টাইজমেন্ট ডাউনলোড করে দিও নহলে ডাইরেক্ট লিঙ্করে ক্লিক করিকি মধ্যে আপন মানে আবেদন করে পারিবে এটা ফ্রেন্ডস আপনার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রହୁଛି কিন্তু পোস্টিং আপনার কটকরে হি হব তেমন আপনার চাইলে এঠু আসিকি এডভার্টাইজমেন্ট পড়ি পারিবে বর্তমান সময়ে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সোশিয়াল ওয়ার্কর এবং জুনিয়র লেকচর এই চারটি ভ্যাকেন্সি মানে টোটাল আপনার চারটি টাইপর ভ্যাকেন্সি আসিছি আপন মানে ইয়াকু দেখি পারিবে সেকেন্ড যে ভ্যাকেন্সি ফ্রেন্ডস আসিছি তা যদি মু কহিবি তা হচ্ছে আপনার কোন আসিছি OICL মানে আপনার দেখুন এটা যে আসিছি ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স যেটা কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টর তা তরফরু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসর পাই আপনার আসিছি যেটা কি 100টি ভ্যাকেন্সি আপনার বর্তমান সময়ে আসিছি তেমন যদি আপনার এই জব্রে বি আবেদন করা চাহুଛନ୍ତି তাহলে এর আবেদন মধ্যে 21 মার্চ পাখু স্টার্ট হয়ে যাইছি এবং 12 এপ্রিল পর্যন্ত চালিব এসবু লিঙ্ক ফ্রেন্ডস আপনার যে আমার রিসেন্ট পোস্ট আছে রিসেন্ট পোস্ট সেকশন পাই পারিবে তলকু তল স্ক্রল ডাউন করন্তু এর মধ্যে এপ্লাই লিঙ্ক আমি দেই দিইছু এর নোটিফিকেশন মধ্যে ফ্রেন্ডস আপনার চেক করে দেবে নোটিফিকেশন মধ্যে আমি আপনার প্রোভাইড করে দিইছু এবং সবু জব্র ফ্রেন্ডস আমার যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে এটি আপনার সবু জব্র অফিসিয়াল নোটিফিকেশন এবং সবু কিছু পাই পারিবে এবং যে রিসেন্ট পোস্ট আছে আপনার যদি তলকু তল স্ক্রল ডাউন করবে ফ্রেন্ডস এটি আসিকি আপনার মানে চেক করে পারিবে যে আপনার রিসেন্ট পোস্ট রয়েছে সেমিতি পূর্ব ভিডিওরে কইতিলি মু ডিআরডিও তরফরু মধ্যে কিছু ভ্যাকেন্সি আসিছি তাকু মধ্যে আপন মানে চেক করে দিয়ন্তু দেখন্তু দি ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তরফরু আপনার বর্তমান সময়ে ভ্যাকেন্সি আসিছি কোন কোন পদবি পাই আসিছি তা মধ্যে আপন মানে চেক করে দিয়ন্তু ঠিক আছে সব কিছু এটি আমি প্রোভাইড করে দেইছু তো ফ্রেন্ডস আজর তো মু আপনার কহিলি তা ছড়া যে রিসেন্ট পোস্ট সেকশন যে দুইটি জব আছে যেমন কি SBNIRTR বা স্বামী বিবেকানন্দ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রিহ্যাবিলিটেশন ট্রেনিং রিসর্চ এবং OICL AO যে এই দুইটি ভ্যাকেন্সি আসিছি মু তো এই দুইটি ভ্যাকেন্সি বিষয়ে মধ্যে আপনার কহিলি যদি আপনার কিছু ডাউট থাকে বা আপনার যদি কিছু কোশ্চেন করিবার থাকে আপনার কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে দিয়ন্তু তাছাড়া যদি আপনার নিজ নিজ জেলার যে পিডিও ভ্যাকেন্সি কেতে কোন আসিব জানিবা পাই চাহুଛନ୍ତି তেবে কমেন্ট সেকশনে নিজ ডিস্ট্রিক্টর নাম মধ্যে মেনশন করে দিয়ন্তু তো ফ্রেন্ডস আজ পাই এতিকি যদি টেলিগ্রাম গ্রুপ রে জয়েন হইনাতি টেলিগ্রাম গ্রুপ রে জয়েন হই যান্তু যদি বুক কিনিয়া পাই চাহুଛନ୍ତି কিনি নিয়ন্তু এবং যদি আপন নোটি ডাউনলোড করিয়া পাই চাহুଛନ୍ତି তেবে ভিডিও ডেসক্রিপশন রু ডাউনলোড করি পারিবে তো নমস্কার জয় জগন্নাথ।